गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्याजदिन स्वर्गापरी सुख नमस्कार माझा तुम्हा सर्व लोक। समस्त श्रोतागण मंडळी, तरुण मंडळी, मान्यवर मंडळी, गुरुजन मंडळी, महाराज मंडळी, चिंतरी मंडळी, माता भगिनी सगळ्यांना कोटी कोटी प्रणाम करतो हो। आज सेवालाल भगवान जन्म सोहळा या निमित्ताने आज येत असेलो कार्यक्रम તમારા સાથ જણાથી ખૂબ સહકાર્ય છે। ઓછો જ એક પ્રકારે આપણે થોડા વેળે સહકાર્ય દો ઈ તમારા ચરણી મેં પ્રાર્થના લેતો હોયો, તમારા આશીર્વાદ પાટીસી લેતો હોયો। સુમરે કથા પૂરા તુતુમાય બાબુ જન્મ સોળાન કથા છે, સુંદર કથા છે, સેવા ભાર જન્મ છે। આ કરન આ બાપણ કથા શરૂઆત કરા। સેવાલાલ ભગવાન आणि सेवा बाहेर जन्म सोहळा पण ताट मोठे गणेशपूर नगरी माहीत करू सहकार्य ते आवडा मोठो कार्यक्रम एक प्रकारे सेवा फार प्रश्न बापू हो कारण कोटी कोटी प्रणाम करतो गणेशपूर गावाशी ना करतानी सेवा बाहेर वंदन करा आणि वंदन करतानी लगेच सेवा बाहेर जन्म सोहळा सांगू वळा माय बापू हो कारण वंदन वंदन
दूर करो आणि समाज कार्य माय बाप एक दिवसाने शेण वाटे जाणू वा काय गणेशपूरचं काय शेव बाहेर जयंती वच आता नाव वच माय बाप चालतो घरच्या घरामध्ये एकमेकांना भांडा लागूच करायचं बरे पण सवार वाटो बाजू सातारी जना कोई ऐसो कार्यरत है वो कार्य शेरवताने आतानी हजार वेदाव છે ખરોખર ગણેશપુર નગરી ખૂબ એક ભાગ્યવાન પાવન ભૂમિ છે ये पावन भूमि में समस्त तादेव नायक कारभारी पटल्या सरपंच आसामी नरसारी कंटामुक्ती अध्यक्ष ग्रामपंचायत सदस्य सदा मान्यवर मंडळी नवे महाराज मंडळी जीवकरी मंडळी अरुण मंडळी बालमित्र मंडळी और माता भगिनी सेवकांनी सहकार्य करत आहे धन्यवाद तुझो कोटी कोटी તમને પ્રણામ કરું છું મારા બાપ હો તમારો પ્રેમ ખૂબ છે કમત મને એક પ્રકારની સેવા બહાર પોતી વાગે કમત શીખાય અને કમત મને એક પ્રકાર આવડે કે ભૂખ લગાડે हमारी यानी चली गई बिचारी उपंजी भाई परशुराम जी आए वो हमारी यानी चली गई हमारी जुमानी यानी बकम से पता बता नाम के एक प्रकार बना बने तो आए वालों छेड़ी करता ये लोग सरकार ने बोलो 50-60 लोगों ने कामे बढ़िया वो कामे बढ़िया घरों में जाए अली सेवा छोटी वाचन मन लगाए और उपकार भी देनी हाँ मारे एक चमड़ा एक प्रकार रुपए के छपन नाको कली मोर मोर उपकार भी देवार छेड़ी कटन तमार सेवा भाई तमार समोर हो રહ્યો છું દર વર્ષે તમાર એ નહીં માન દેતાની માં તમાર કાર્ય में हजर माय बाप हो एक प्रकारे
असोच पाठिंबा તમારો માર પૂજેલા હે ઈ ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરું છું સેવા વંદન કરું છું આદિમાને વંદન કરું છું તમારા શરીર પ્રકારે પરમેશ્વર દર્શન છું તમારા પાદ દર્શન છું અને તમારા આશીર્વાદ પાકી અસોત રહેજો અશે પ્રકારે સમર પ્રકાશ आवडी शक्ती रमसे नाही की आपण गीताच शेवा भायन गीताच कटन चालो मार माय बाप हो चालो शेवटनी आओ आणि शेवाबार जन्म सोहळा आनंद लो कांडे माहिती चलगे कांडे माहिती चलेगे हमारो बहनों चलगो दूधराम सुगाजी यादव चलगो परगाड़े व्यक्त आता हमारे प्रणति प्रेम देव हमारो भिनोई धनराजी यादव टिप्रियो आणि आबाचा गणेश पुरीरमाई एक सोबत बाजू बाबा धन्यवाद चालू विषय सुरुवात माय बाप हमारा मेहरोई चलगो दूसरा मेहरोई दिखाओ से कटी हाँ जम दिखाओ से
आगे साहब कौन चले जाया ये भरोसा से एम दिखा यूट्यूब हमारो खूब करने के प्रेम जाओ राजपूत बंजारा यूट्यूब चैनल भोपापुर हमारो करने के प्रेम जाओ हमारो विष्णु बाबू राठौर और हमारी फोटो ये करो ये बनारो कैसी रोशन आड़े मार फोटो ये यूट्यूब चैनल हमें कैसे बना रहो धन्यवाद दूसरा हमारा दूसरा भेलो चलो चलो नहीं हमारी जारी चल गई तोती भाई शिवराम जी राठौर रेवाल रात आज के लायवाल चल गई प्रणाम कर दिया कोशोर हमारे सुभद्रा भाई दयाराम जी राठौर हमारे यारी चल गई हनुमान जाना राजूराम ने शब्दावलू जना मन हो तो करो બધું ભેનો ચલો પ્રધાન જો કયો ચલો સવાલ આપ ટીકાવ છે બરોબર ટીકાવ છે ટીકાય નહીં કરણ ઈવે મત કમાઓ ઈવે કમાઓ માલમ છે ને આપણે ના પણ આપણ ચલે જા પશુ કા હો કપનૈયા લડકા તો ક્યું ના हो चलो तरी टिकाव चक्रतानी समोर जावा वेळ खूप येईल कारण श्रीवाल भगवान की जगदंबे मातो सरी की जय कर जाओ इको ढजय करत बाईलो अजय गोळा करा तो जोरशी नायक नायक महाराज की जय जगदंबे मातो सरी की जय एक नायक नायक रामजी रामजी नायक रामजी नायक नायक नायक
धनवान बुद्धिवान भाग्यवान नायक एक नायक वो रामजी नायक तीन बेटा एक भीमा एक खेमा आणि एक हामू तीन बेटा सुंदर घर परिवार योगदान रामजी नायक विचार कीधो पंचमढ़ी बुलायो पंचमढ़ी आओगी चाह पानी लगो आणि सबन भेज के गोना नाक दो सबन भेज के अपन बैठे जो हाथ जोड़ो रामजी नायक के लगो मार छोड़ा करो वाया करे विचार से मार पूरा को करना होगा मारो पूरा को करना होगा जास्त करो मत नायक रामजीला घुमवलो जनाशे नायक कारभारी सबळ केला माता भगिनी नायके केला मस्त वाच वयम आगो गेला भीमा आधी माया करे द्यावा वाह अशा प्रकारे ती होत सबळ पंचमंडळी मंदिर येगो जना पछा पंडितन हाक मारो रामजी नायक पंडितन बोलायो पंडित केला पंडिता भीमा वासक लागो सुंदर थोड़ी देखन आजो जगदंबे असे प्रकारचे रामजी नायक शेम केना को पाया तयारी स्वरूप पंडितीन बलाली दो सुंदर थोड़ी देखन आजो का लागो आणि भीमा रसो सोडवे जानो राम लक्ष्मण को राम सीता श्री को पत्रास नवे शिव पार्वती वांगू जोडवे जाणो अशे प्रकारे जोडवे जाणो कलाव अशे प्रकारे ती पंडितेन बोलावी दो पंडितेन केना को पंडितेन दान दक्षिणा देना को आदर सत्कार कीधो आणि पंडित आपले कामेल लागो जना पंडित हिंड लागो चारी वली छोरी देखे वास सुंदर जो देख तू खूप देखली तो छोरी पण कलागो जोड जमी जोडचा भीमा दणकट रहू गोरो पांढर बुद्धी धसकट व्यक्ती समस्त एक प्रकारे वो सारे लोग मानते थे भीमा ने खूब एक प्रकारे भाग्यवान रह जना पंडित दारो छे चलो जाव रे पंडित मारो चलो जाव पंडित जारो दिशा हिंडरो घरोघर हिंडरो
પણ છોરી કઈ લાયકે લાબરી કોઈ માણસ એના જાતું એક પ્રકારે ચિત્તોડગઢ લાગો બાજુમાં વિચારો તો કેલા કે ચિત્તોડગઢ માં એક સુંદર છોરી છે જયરામ જાદવ એક છોરી છે આશે પ્રકારે પછી પંડિત હોતે તે પત્તો કાઢતો આપણો એક પ્રકારે ચિત્તોડગઢ સામનો ચલગો અને ચિત્તોડગઢ માં જાતાણી પંડિત એક પ્રકારે જયરામ જાદવ ઘર ઢૂંઢે લાગો એને વિચારો ઓને વિચારો આસો કરતો પંડિત એના ઓ જયરામ જાદવ ઘર એક પ્રકારે પત્તો મળગો અને પંડિત જાતાને એક પ્રકારે દરવાજે સમોર હોરગો જયરામ જાદવ દેખ લીધો હાથ જોડેલા पंडित पगे पड़ो जयराम जादव हाथ पकड़ो पग धोयो तिलक कीधो आसन नाखो क्या पानी की व्यवस्था है अनपदोरे नंतर ओनु वात छी पंडित एम के लागो पंडित की माणो हो अत्यर्थ जनो पंडित कछ बापू मग चुकला गड मंगळूळेरो आणि गड मंगळूळ ते आताही चुकला मग हा मार रामजी नायक छ साठी देवीरो भक्त छ 3 बेटा छ शेती मोटोकला भीमा नायक छ आणि भीमा नायक लागो एक पर वाय मागो और वाया करे छ करतळ वो सरको छोरी देखतो आयजू आणि तार पत्तो लागो તમાર ઘર છોરી છે કરતાણી કરે મત તમાર ઘર કલા આવગો આશે પ્રકારથી પંડિત જયરામ જાદવ વાત ચાલુ છે वशेर में जयराम जादव मने विचार करो बाप रे कलागो एक पर मारो भाग्य છે रामजी नायक सारी कोंटा में रामजी नायक रो नाम છે અને ઓરો કલાગો એક પ્રકારે પંડિત મારે ઘરે આય છે અને ચોરી માંગરો તમે ભાગ્યવાન છો હા બગર દેખેર કલાગો એક પ્રકારે સુંદર ઘર છે મને વિચાર કીધો અને ભલાઈ છોઈને પાણી હારી છે ધર્મણી ધર્મણી ચલી રે આવ જારી ભર પાણી લાવ ધર્મણી ચલી રે આવ पंडित ले जान घराव पंडित पहले झारी समूह देखता और रूप देखता ने मने विचार कीधो
की मार भीमान खरं खूप सुंदर ग्रंथ पण आबो ही नायक दर्शनच ही समोर वाच हा ते माय छारी दिदो पाणी प्राशन दिदो माय बापू पंडित धन्य कलागो धर्मणी धन्य છે પ્રકારે ખૂબ સદગુણી દિશાની ધર્મણી રૂપરેશા ખૂબ સુંદર દિશાનું ભાગ્ય રેશા તો બાપ રે આસો સુંદર જોડો એ માં નાખીને એક પ્રકાર એક નમ્ર રોચક અને એ કલાકો જમે કોશિશ ભગવાન આદિ માયા કરી આપણે હાથે કાઈ છે અશે પ્રકારથી ઓ ધર્મણી ચલ્યા અને હાથ જોડતા નહીં કે લાગો બાપુ તારી વ્યવસ્થા દેખન કે લાગો તારી વ્યવસ્થા દેખન મતો ભૂગી લગો કોને રે લાગો સંતાને ઘરા તો ચીતી વાળી નસલા લાગો કરણ કે લાગો પંડિત રે આદર કોનો માર કરતે હોય છે આપણે ઘર કોઈ વ્યક્તિ રે આયો આદર કોનો આ આદર શેતી મહત્વ છે प्रेम करू प्रेम मतभेद છે आणि वो प्रेम आहे ती म्हणजे केलो साई लोक आजो का प्रेम किती तो असो जर मन केलो दोन काय ते प्रकार दोडी अशा प्रकारे ती जगाला प्रेम पावे खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम पावे प्रेम घ्यावा प्रेम द्यावा प्रेम जगाचा विसावा अशा प्रकारे ती जयराम जाधव के लगो पंडिता मारो आदर कर काम सगळं मारलो हा अतिथी चुकलो तू कोई अतिथी शालाजीनी रामजी नायक अतिथी कडमुगळो अतिथी चितू रामजी नायक नाम करो कोणा कोणाने गाजरो छा गरदाई करो मार सेवा कमी जात की तो मन माफ करे अशा प्रकारे ती जयराम जाधव तब गला मत करो हेड उतरो में तब जयराम जाधव के लागो हां काम काहीच नको माझ्या एकच केलं बापू मार रामजी नायक विवाह करायला बाया नाव बसर मोसो छोडते रोजो तुझी तो छोडी आपली सलाह कर जना जयराम जाधव के लागो पंडिता काळजी मत कर करा ही छोडी तोने सलाह दिनो તમાર નાયકે કરે રામજી નાયકે કે लागो काळजी मत कर आणि समय दिलो आणि तिलक दिलो गोत्याची दान रक्षण दिलो आणि रामजी नायके काळे समाय कर्मगुण सभाव धर्मगुण नावगो रामजी नायके गेला हात जोडो पगम पडो बापू जे कामे सर्व मिळो तो रे म्हणा तू काम कराव तर पूर्ण कर निघायचो गाम जगलागो चितोडगड અને चितोडगड जगलो जयराम जाधव साथी देवी भक्त છું आपण साथी भक्त કોઈ साथी देवी भक्त જોડ ખૂબ સુંદર છે તમાર સબની સગા સગા જોડ ખૂબ આજો છે વતરા નવે ગલાગો અને ભીમાન ગલો ધર્મણી આટલું સુંદર છે કે આસો જોડા જવા છે કે 33 કોટી દેવ સુધા જોડા ગલો કોઈ એક કહેવા છે ને એ જોડા ખરા લેવો કરતા નહીં અશે પ્રકારે થી રામજીના ખુશ હોગો आणि આવો વાયા તૈયાર કીધા હવે વાયા તૈયાર કીધો आणि रामजी नायक छु वाया के असो तसोच काय मारला हो रामजी नायक बीमार व्हाया छे आणि अब भीमा नायक
शेल सदाशिव तांडेला रामजी नायक आपण मित्र मंडळीला पूर्ण 350 घर लोकून निमंत्रण दिलं आजूबाजू सारे लोक मंडपेमाय लोक नावडीने आणि आपण कोतोळ एक प्रकारे कोतोळ चालो एवढी चितोडकडे सांगा जयराम जाधव तांडेल तांडेल कोतोळ चालो जाबा शेवतानी कोतुळेम चालो समस्त गणेशपूर ग्रामवासी चितोड गणेश कोतुळेम जायचं भीमा नायकेर व्हायचं रामजी नायकेर सेना आमंत्रण कुटुंब परिवार रामजी नायके सामो आणि आपण कोतुळ चालो डीजे याव बस आणि पाच काही बस आणि एक मार देखणी मार माता भगिनी आपण जुळून झडगाने हो सुद्धा वयर नाही शेर तणी तया जगदंबे मातो सरी अशा प्रकारची शेत एक प्रकारे आपण 13 वेळ नाही खुशी हसी खुशी भीमा नाही गेलो कोतो भीमा दारूच्या वायान शादी भेजन नाही साथी भेजन बनाई चालो चितोडगड चालो मार दिमाग वायांचा कोण आशीर्वाद द्यायचा 12 वाजता जन्माला सोडो अशा प्रकारे शेर जाणी बडे खुशी जायचं आणि म्हणते माहिती की मला चितोडगड नाही सगळे तिचे वाजूचा डबडा वाज रोसा जयराम जाधव कळवो वेतुडो आवडो कोतडो आवडो आग सत्कारे त्यागिलो पंचायतीचं सेवन भला पंचमणीनं एका चोरी कने कळ झालायो आणि सत्कार कर समधी सगळ्याने जयराम जाधव पंचायत नेताने सेवेदाने काढे लोक चितोड गए यो भीमा नायक कोतळोचा बाबा रामजी नायक जयराम जाधव समोर आगे पाठ नागदीने पाठेवर उभे गे आणि होत शेला नारळ आक्षीना लगायचं दोयेताने एकमेकांना भेटो मुंडो किदे आणि कोतळे बला एक प्रकारे रप्या दिले आणि होत ते प्रकारे चितोड घरे म्हणजे नाही आगमन वेगो आणि शेणा चहा पाणी व्यवस्था सबल व्यवस्थाचं मला अशा प्रकारे ती हवं जगेश ब्राह्मण गुरुकंद्र भगतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभा निर्गुणम कुर्वदेवे सर्व कार्येषु सर्वदा सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्व साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते कैलास राणा शिवचंद्र मौली फणींद्र माता मुकुळे झाले कारुणी सुंदर भावतुकार शंभो मजगोरतारे
या कुंडेनुसार नवला या शुभ्र होता या लीनावर्धन वनिता या श्वेत पद्मासना या रुणासून प्रवृत्ती देवो सदा वंदिता सामाबातु भगवती निश्चयच दाया सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वा सारिक कर्मके गौरी नारायण नमस्ते असे प्रकारे समर्पण राष्ट्रात एक प्रकारे विधी वेगळी आणि अक्षिदाचं मायबाप हो आणि आप शेवटी भीमान आहे गे आणि धरवली रो आपल्याला एक प्रकारे अक्षिदा नागेचा आणि वो भीमानी धरवलीला आशीर्वाद द्यायचं आणि शिवाबाई जल्दी जन्मेल जायचं अशा प्रकारे जे जगदंबा नाम स्मरण करो जगदंबे माधव साई की सेवालाल भगवान की अशा प्रकारे ते वायात यायचं बामण होज आणि दोन्ही एक प्रकारे नवले नव वेगुण उभं काढणे आणि मंगलाटिका सुरुवात शुभ मंगल अशा प्रकारे भीमा धर्मेंद्र वाजावेगो आणि एवा धर्मे वाजावे लगेच एक प्रकारे रामजी नायके लगो अब समझी राम अब हमारे नगरी समुदाय दोले रकम दरवे लगो हमारे लवारा डोरू काही चलवे हमारे गलो नाने नाने बाल बच्चा घर से समझ आए कौन जाम समझ आए लगो तो हमारा आवड़ वाला कौन देखिए करता काही वेळाचं काही नाही करता अब तू जीव हमने काट लगा कर असे प्रकारे ती जयराम जाधव आपण समझी सगा सेना बड़े प्रेम बेटी थाट पीछा पानी व्यवस्था की दो आणि शेर हाथ जोड़ो जाओ अब अपन मार छोरी चला हुई धर्मणी बरे लारे छोरीचा कनाई कती किंवाचा कमी जास्त बोलले बापू ये ध्यान करायचे तार छोरी करून जाणे तार बेटी करून जाणे पोळी करून मत चालेस असे प्रकारे ती रामजी नायकाचं काळजी मत कर समझे राम यादव काळजी मत करे तो इथे आदर किरे आकी मैं यहाँ शुद्ध जयराम जादवे आणि होती ती शाम की थोडी झोल देती माय बाप हो अशी प्रकारे ती आज शेर गळो पकडीचं शेर किरीचं बापू एक जोजी अडिओ मार बापे सामने लक्ष बापे गळो पकडीचं बा बापू देख रे नव मीना नव दर पेटे बघा आगेडी तो नांच्या मोठो किलो रे आता घर काढून हा दुसरे हवाली करोची पण बेटा ही तो मला शेना जाणून लागायचं नारी रूपच नारी बाई रूपे लागो बापे घर लागो पूर्ण तण रेडी कोण तो बापे सामोटी आणि पती घर दोही घरांना समान काढू लागायचं हा ही धर्मच का लागो आणि शेवटी मोठं जर दान होतो कन्यादानासाठी दुसरं दान छे तेना धर्म ने गळो पकडून घ्यायचे बापू हे कोण बाटी खरा रे कोण पाणी पडाय हर घडी का लागो तुझं पाणी म्हणून पाणी तू हे कोण बाटी खरव रे तर आज का लागो त्या धर्मने दोन सोडत झाली असे प्रकारची धर्मणी शास्त्रे आणि धर्मणी शास्त्रे आणि कोणतू रामजी तिने बेटा वाया गे सुंदर संसार चालूच पण चालतो आगे सुख तो पीछे दुख है दुख में सुख है जना असे प्रकारे ती रामजी नायक भीमा देवो आणि वो घरे सोडन चलो भी रामजी भगवान रामजी नागे स्वर्गा स्वर्गो तिने बेटा नाराज वेगे भीमा नागे कोणी खापा नागे कोणी पूरा नागे असे प्रकार तिने बेटा आल्या कल माय बाबू अंजना काय काम से अशा प्रकारे तिने बेटा हमू भीमा खेमा तिने 3 वरी चल गए तिने 3 वरी जाता नहीं अपना व्यवहार करने लगे अपना व्यवहार करने लगे और भीमा नागे डग जगले में रो भीमा नाग डग रो 12 वर्ष लगे वाना दियारी
एक बेटा दे एक बेटा दीदा अशा प्रकारची प्रार्थना केलो घर आयो रोतो रोतो घर आयो आखी लुटून तो घर आयो आणि धरमणी सुद्धा घरी में रोरी जागृत योगो धरमणीना आदि माया भवानी आई तारकला गो भीमाना तपेल मेल आणि भीमाना ऐकून सुद्धा ऊस स्वप्न आयो आणि तपेल जावं भीमाना पंचायतीने धरमणी किलक किती जाओ पती देवा सुखेती तपेल जाओ आणि आपल्याला जे दुःख तो दुःखे निवारण करू अशा प्रकारे ती ही मला एक तपेल भेसगो आणि एवढी कैलास घंटा वाजगो केला कोणीतरी तपस्वी केला गो मृत्यू लोकून तप करो आणि तप खूप भारीचा सारी गो पशु पक्षी तळमळ तळमळ करायचं आणि આપણે जाऊन लागे છે अशा प्रकारची જોઈ ભવાની नेतानी आदि माया भवानी शोध काढती काढती प्रकारे जगले माई खोळा खोळा हिने आणि विमाना तपेन भेटोच होते एक प्रकारे आव समाय बाप हो आणि वशेष प्रकारे आदि माया भवानी छोई भवानी विताली आशीर्वाद विमान आहे केला आणि आशीर्वाद वर मळच माय बाप हो ज्याला तप करत म्हणजे कोण आशीर्वाद मळच असो काम करूलाच जनावरून नामच माय बाप हो जो मिठो बोलाच वरून नामच जे एक प्रकारे चिंतुड्या सेवा करच वसोवरून नामच अशा प्रकारचे येणे આપણે આપણે शिष्यवृत्ती આપણે કામ કરું લાગે છે આપણે એકદમ જાવા છે આપણે લેવા છે ને આજ સવાર છે ને સવારે એવાથી લોકો આપણે લેકે દિશાયો છો ભરોસો છે ને આજ ખાતે જો કોસો સવારે ભરોસો છે ને ये अपना भरोसा मत कर ये एकदम जाओ करे ना ये शेर सोडून जावा છે असे प्रकारची विमाना तपस्या करो तुम्हाला बापो आणि उत्तपे मैं आदि माया प्रसन्न शिलो सोई भवानी आई सारथी भवानी गाणी वो भीमा नायक प्रसाद लावचं आणि प्रसादी शिवाय ह्या होता विवाह माय बापो सुंदर कथा आपण सामान्याचा अशा प्रकारचे कोणा जय करू जगदंबे माधो हरी जय साती देवी आवजी भीमा नायक हुबरेगी केला साती देवी भीमा आगी बघा काही दुःख केलं होता रे जना भीमा हात जोडून भीमा नायकाचा यारी मारी काळी मत कर भीमा बघा लागी प्रसाद झाला भीमाला काळ्या कुठे भांगोली करताना सोई भवानी आई आणि प्रसाद झालाय माझा बापो आणि प्रसाद देताना भीमा नायक आपल्या नगरी मारो आणि नगरी मातानी तो धर्मणी पंचायती काळी तपेची आज प्रकारे पग भरी ती तरी तिलक केली आरती ओवाळी माझा बापो त्यांना घरी में प्रवेश होयो आणि आसने बसारी चहापाणी व्यवस्था केली अशा प्रकारची विचारी कोणी પછી દેવા જે સ્વરૂપ હતો તું કામ હુરપ કરી એ વિચારી કોને હું ધર્મની ધર્મની માય બાપો શિવા ભાઈ આશી તસે જન્મ લેની આશા પછી પેટે જન્મ લેની અવતાર વેની वो सर्व धर्म ने विचारी म्हणू लागत जना शिवा भाई जन्म नाव माय बापो अशा प्रकारे काही भीमा नायक के लागो काळजी मत कर एकच बेटा कोणी तीन बेटा जातो ना तीन बेटा आशी भी ब्रह्म विष्णु महेश सदिगे जते लागू स्वर्ग में शान सुरे रे वजन अमर नामे अशा प्रकारे आशीर्वाद आदि मारो आशीर्वाद माय बाबो आशीर्वाद देतानी जल प्रसाद आणि वो प्रसाद वो धर्मनी हरी वो प्रसाद पेटे में लगी वो पेटे में रोज न समाज अशा तशा जमीन हुआ हा अतना साधा छेन्यो वो प्रसाद सोई भवानी नो साधी भवानी नो प्रसाद वो प्रसाद हमी पेटे में लगे आणि पेटे में लगाई नव बिना पेटे में लगाई
હું ધર્મની યાદીમાં છે એ સરસ કે 15 ફેબ્રુઆરી મરાઠી કળેની આપણે કલેથી પ્રેમ દેવડો અમારો માલિક ભાવ જાદવ અને પૂર્ણિમાને એક પ્રકારે જે આપણે 7 ગણેથી ગુણગાન કરે છે જે નામ સુમન કરે છે वो शिवा भाया अवतार बना लो शिवालाल आंचो साथी भवानी नामकरण सोहळा 5 मिनिटे में समाप्त नामकरण सोहळा सोयी भवानी आवगी आणि शिवा भाया नामकरण सोहळा आणि पाळणे में शोधो शोधो सेवनी नामकरण सोहळा છે અને વો પાળને કનાઈ શેવાલાલ કરતાઈ નામ લાલ લાલ ઉલાલ પૃથ્વીનો મોલ ઉલાલ ધર્મની આનંદ ભીમા નાયકી આનંદ સબર લોકોનો આનંદ છે ભગુતી બલારી में सोन गुंपार में सारी आनंद आनंद 12 वर्ष लगे थे बाल बच्चा कुंड भीमा नायकी धर्मनीला आनंद को समान आनंदी आनंद છે અને સાથી ભવાની આવી અને સાથી ભવાની એક પ્રકારે શોક દેવી તો સેવા સોજો સોજો સે मोती झुमरेलो जीवलो लगाई शिवा भायारो पालन हलई छोरी भवानी साधी भवानी आदि मन भावन सोबत नहीं शिवा भाई पालनो गई सोलो रे मारो सेवा रे
बेटे हो गुरुजन, माता पिता बंधू भगिनी, तरुण मंडळी, मान्यवर मंडळी, भजन मंडळी, जिलगरी मंडळी, महाराज मंडळी, सबने कोटि कोटि प्रणाम करू છું. તમારા આશીર્વાદ કરું છું. બોલતા બોલતા અમાર સાત જણે કઈ ચૂકી રહી ગઈ કેવા સેવા ભારત નામે કાંઈતરી એકાદી કથા કવિતા થઈ ગઈ બોલતા બોલતા તો તમે તમાર પગે પગે માથું મેળવું છું અને તમારા બેટા સમજણ તમારા ભાઈ સમજતાની માત ચૂકીને ક્ષમા કર્યો આ વિનંતી કરું છું. અને સેવા ભાઈ જન્મ સુવાળાનો કથાના વિરામ દીધું. જય શિવાલા, જય શિવાલા, જય જગદંબા.